अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हमारी यही कोशिश है कि अल्लाह ताला आप सबको कुरान सीखने और सिखाने वाला बनाए इंशाअल्लाह। सूरह बकरा का हम आज 13वां रुकू शुरू करने वाले हैं। देखते हैं कि अल्लाह ताला इन आयात में 13वें रुकू में बनी इसराइल के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला सूरह बकरा के रुकू नंबर 13 आयत नंबर 104 में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। अब यहाँ पहली दफ़ा आमनू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह बकरा के जब से हम पढ़ रहे हैं। ला तक़ूलू राइना, ना कहो राइना, राइना मत कहो। ये मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। वक़ूल उन्जुरना, और कहो उन्जुरना, राइना की बजाय उन्जुरना कहो। वस्माऊ, और सुनो। वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्जुरना वस्माऊ। ऐ ईमान वालो, तुम राइना ना कहो, उन्जुरना कहो और सुनो। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब इसके पस मंज़र में वाक़या ये है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में इस्लाम की दावत देते थे तो यहूदी, काफिर, मुशरिकीन, मुसलमान सब सुनने आते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जब सब इकट्ठे बैठे होते थे तो ये यहूदी जो थे ये फिर वहाँ वही अपनी साजिशें शुरू कर देते थे जो उनकी आदत थी। तो जब उन्हें कोई बात समझ नहीं आती थी या कोई बात इग्नोर कर देते थे तो बाद में फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए बार बार कहते थे कि रायना, हमारी तरफ नज़र कीजिए, हमारी तरफ निगाह कीजिए, हमें दोबारा बताइए। मतलब ये था। तो पहले तो रायना कहते रहे, फिर उन्हें शरारत सूझी जैसे उनकी आदत थी नाउज़ुबिल्लाह, और मुसलमानों को उनके दीन से बरगश्ता करना चाह रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह तज़लील करना चाह रहे थे, सुमा नाउज़ुबिल्लाह। और ये कि अल्लाह ताला के अहकामात को उसी तरह पामाल कर रहे थे जैसे पहले करते थे। अब वो इस्लाम में भी मुसलमानों के साथ भी वही कुछ करना चाह रहे थे कि मुसलमान भी हमारे जैसे बन जाएं। तो रायना का मतलब था कि हमारी तरफ देखिए, तवज्जो कीजिए। लेकिन इनकी ज़ुबान में, इब्रानी में रायना का मतलब था, और रायना को थोड़ा सा दबा के ये अदा करते थे, राईना कहते थे। राईना का मतलब होता है हमारा चरवाहा। तो देखें कितनी तजलील की और कितनी इंसल्ट वाली बात थी जो वो करते थे। रायना की बजाय राईना कहते थे, दबा के उसको ज़रा। तो अल्लाह ताला ने जब मुसलमानों ने देखा कि वो मुसलमान, ज़ाहिर है उस वक्त इतना नहीं समझ थी कि ये इस तरह भी कर सकते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वक्त के पैगंबर के साथ कोई इस तरह का बिहेवियर करेगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। मुसलमान भी रायना कहने लग गए कि जो बात समझ नहीं आती थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा पूछने के लिए कहते थे, रायना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब जब फिर यहूदी हंसते थे इस बात में, मुसलमानों का तमस्खुर उड़ाते थे कि देखो अपने नबी से क्या कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि वो तो राइना के सेंस में लेते थे ना उसको। तो अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को मना कर दिया कि आप ये लफ्ज़ ही छोड़ दें, ईमान वाले ये लफ्ज़ ही कहना छोड़ दें जिससे उन लोगों को मजाक उड़ाने का मौका मिले। तो फिर मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम रायना के बजाय उन्जुरना कह दिया करो, कि हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हमें दोबारा बताइए। और फिर साथ ही हुक्म दे दिया वस्माऊ,
اس سے بہتر ہے کہ غور سے سنو، نبی کی بات غور سے سنو تاکہ تمہیں دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو یہاں پہ بھی یہودیوں کی سازشوں کا پردہ چاک کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا سورۃ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یود الذین، نہیں چاہتا وہ جو کافر ہوئے، من سے اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، نہ مشرکین، این ینزلا، کہ نازل کیا جائے، علیکم تم پر، من خیر، کوئی بھلائی، من خیرن، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کافر یا مشرک یا اہل کتاب، تینوں لوگ آ گئے اس میں، کافر وہ جو کافر تھے، اہل کتاب جو یہودی تھے، اور مشرکین جو مشرکین مکہ تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے۔ تینوں مل کے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور مسلمانوں کو کہ یہ تینوں گروہ جو ہیں یہ تمہارے مخالف اور دشمن ہیں۔ پھر فرمایا واللہ، اور اللہ یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی، اپنی رحمت، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت خاص کر لیتا ہے۔ اور اب یہودیوں پر سے ہٹ کے رحمت مسلمانوں پہ آ گئی تھی، یہودیوں کی بادشاہت ختم ہو کے تخت مسلمانوں کو دے دیا گیا تھا، اور یہ بات یہودیوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تھا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمت کی، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت بھی دی، قرآن پاک کی نعمت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو خاص کر لیا۔ یہ بات یہودیوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن، کوئی آیت، او یا ننسیہا، بھلا دیتے ہیں، ناتی، ہم لے آتے ہیں، بخیرن، بہتر، منہا، اس سے، او یا مثلیہا، اس جیسی۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بھی اس آیت کا بھی پس منظر یہی ہے کہ یہودی جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابوں کو کیوں منسوخ کر دیا، ہماری تعلیمات کو کیوں منسوخ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، اب پچھلی کتابوں پہ عمل منسوخ ہو چکا ہے، تو اس بات سے انہیں بڑی تکلیف تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری کتاب کو کیوں منسوخ کر دیا۔ اور دوسرے یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک اور آیت آ جاتی ہے جو پہلی آیت کو منسوخ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کی باتوں پہ قرآن پاک پہ اعتراضات اٹھاتے تھے طرح طرح کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی ہی اور لے آتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو دوں گی، قرآن پاک میں روزوں کے بارے میں پہلے حکم تھا کہ آپ اگر چاہو تو فدیہ دے دو، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم خود روزہ رکھو تو بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے پچھلی آیت پھر منسوخ ہو گئی اور دوسری آیت ناسخ ہو گئی اس کی۔ ناسخ و منسوخ ایک پورا ٹاپک ہے اسلام کا، جو حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ حدیثیں بھی کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کے بعد انہیں منسوخ کر کے نئی حدیثیں بیان کی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ تم قبروں پہ نہ جایا کرو، منع فرمایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت القبور کی اجازت دے دی تھی بعد میں کہ تم قبروں پہ جایا کرو، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا تھا، لا تکتبوا انی غیر القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور نہ لکھا کرو، کیونکہ ابھی نیا نیا اسلام تھا، صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث میں خاص فرق کا اتنا نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً فرمایا تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث گڈ نہ ہو جائیں کہ تم قرآن کے سوا کچھ نہ لکھا کرو، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی تھی۔ تو حدیث میں بھی ناسخ و منسوخ کا موضوع ہے، قرآن پاک میں بھی ہے۔
कुरान पाक में रोज़ों के लिए पहले अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिदिया दे दिया करो, बाद में फरमाया नहीं खुद रखा करो रोज़ा। तो अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहे कहे, वो जो चाहे करे। यफ़अलु मा युरीद, वो जो चाहता है वो करता है, वो बादशाह है, वो मालिकुल मुल्क है, वो ज़ुल जलाली वल इकराम है, वो जो चाहे कर सकता है, हमें तो इतराज़ करने का कोई हक़ ही नहीं पहुँचता। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, अच्छा एक तो हाँ, बेवा की इद्दत का मसला एक है। पहले इद्दत जो थी वो 1 साल मुकर्रर की गई थी कि अगर कोई किसी का शोहर फौत हो जाए और वो बेवा हो तो वो 1 साल का अरसा गुजारे बगैर निकाह के। लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म दिया कि 4 माह 10 दिन तक खुद को रोके रखें। तो अब वो पहला हुक्म जो था वो मनसूख हो गया, दूसरा हुक्म नासिख हो गया। अब ये अल्लाह का हुक्म है, उसकी मर्ज़ी है, इंसानों को तो इतराज़ करने का कोई हक़ ही नहीं है। अल्लाह जो चाहे करे, जो चाहे हुक्म दे। हमने तो सिर्फ आमन्ना व सदकना, मानना है, बस सुनना है, समेना व अताना, हमने सुनना है और अतात करनी है। और कुरान तो, इस्लाम तो नाम ही, ईमान तो नाम ही, ज़ुबान से उसका इजहार इकरार करना और दिल से उसका यकीन करने का नाम ईमान और इस्लाम है। तो नासिख व मनसूख के बारे में उलमा कराम ने, मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है। अल-फौज़ुल कबीर अगर आप शाह वलीउल्लाह की देखें तो उसमें नासिख व मनसूख के बारे में उन्होंने बहस की है दूसरे चैप्टर में। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो उनके ख़्याल में कुरान पाक की 2-3 आयतें जो हैं वो मनसूख हैं अमल के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से नहीं कोई भी आयत मनसूख। पढ़नी तो सारी हैं हमने, ईमान सब पे रखना है, लेकिन सिर्फ अमल उन आयात पे करना है जो बाद में नाजिल हुई। तो इसके अलावा जलालुद्दीन सयूती ने अल-इत्तिकान फिर उलूमुल कुरान में भी इसका जिक्र किया है नासिख व मनसूख का। उनके नज़दीक 21-22 आयतें मनसूख हैं। और पुराने वक्तों में जो थे अल्लामा इब्न अरबी, उन्होंने 300 आयतों के बारे में कहा कि ये मनसूख है, मतलब अमल मनसूख है, वैसे तो नहीं मनसूख। बहरहाल नासिख व मनसूख पे उन्होंने एतराज़ किया यहूदियों ने, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है, वो जो चाहे करे। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, अलम तालम, आलम क्या नहीं, तालम तू जानता, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज़, कदीर कुदरत रखता है। क्या तू नहीं जानता, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अलम तालम, क्या लम नहीं, तालम तू जानता, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, लहू उसी के लिए है, मुल्कुस समावाती आसमानों की बादशाही, वल अर्दी और ज़मीन की, वमा लकुम और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, मिन वलिय्यिम वला नसीर, ना कोई दोस्त और ना कोई मददगार। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपनी बादशाहत का बता दिया, अपने हुक्म का कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, क्योंकि मालिकुल मुल्क है, कादिर मुतलिक है और फ़ाअलुन लिमा युरीद है, लैसा कमिस्लिही शैउन है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज देखी कि मुशरिकीन जो थे, मुशरिकीन मक्का, काफिर और यहूदी, ये किस किस तरह मुसलमानों को अजियत देने की कोशिश करते थे और नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाउज़ुबिल्लाह तौहीन करने की कोशिश करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बड़ी तसल्ली दी और फरमाया कि वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत से ख़ास कर लेता है। लेकिन अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस पे पूरे भी उतरें और अल्लाह ताला के ख़ास बंदे और ख़ास उसकी उम्मत बने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास उम्मत बने, इस काबिल कर दे अल्लाह ताला, हम अपने अमलों को सही कर लें। तो ये 4 आयात आज हमने पढ़ी सूरह बकरा की, रुकू नंबर 13 की 104 से 107 तक। कल इंशाअल्लाह ताला रुकू नंबर 13 मुकम्मल करेंगे। आप इनका तर्जुमा याद कर लें अच्छी तरह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफिज़।